के वहाँ अझै सुत्दै हुनुहुन्छ? Is he still sleeping? Is he still sleeping? Still भनेको अझै. Is he still sleeping? अब अझै सुत्दै त हुनुहुन्छ. किन? किनभने उहाँ हिजो राति ढिलो सुत्नुभयो. He slept late yesterday. He slept late yesterday. अब यही कुरालाई उहाँ हिजो राति ढिलो सुत्नुभयो. He went to bed late yesterday. He went to bed late yesterday. ओछ्यानमा पस्नुभयो सुत्नलाई भन्न खोजेको हो went to bed भनेर. He went to bed late yesterday. अब अझै अर्को उत्तर उहाँ किन अझै सुत्दै हुनुहुन्छको? उहाँ हिजो रातिको 11 बजेसम्म काम गर्नुभयो. He worked till 11 p.m. yesterday. He worked till 11 p.m. yesterday. त्यसैले उहाँलाई सुत्न देऊ. So let him sleep. So let him sleep. किन? किनकि उहाँ धेरै थाकेको हुनुहुन्छ. He is very tired. He is very tired. अब यही कुरा अझै अर्को तरिकाले उहाँ एकदमै थाकेको हुनुहुन्छ. He is extremely exhausted. He is extremely exhausted. E-X-H-A-U-S-T-E-D. Exhausted. Exhausted को अर्थ एकदमै थाकेको. He is extremely exhausted. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल, तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ. आजको भिडियोमा हामी यसरी नै सारै महत्त्वपूर्ण, सधैं चाहिने, नजानी नहुने अंग्रेजीका वाक्यहरुको अभ्यास गर्ने छौं. उहाँले आराम गर्नै पर्छ. He needs to rest. He needs to rest. गएर उहाँलाई डिस्टर्ब नगर. यसरी भन्न. Don't go and disturb him. Don't go and disturb him. Disturb. Disturb. Don't go and disturb him. उहाँ जहिले चाहनुहुन्छ तहिले उठ्न देऊ. Let him wake up whenever he wants. Let him wake up whenever he wants. निन्द्रा अथवा सुत्नु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ. Sleep is very important. Sleep is very important. त्यसैले के गर्नु पर्यो त अब? आनन्दले सुत्नुहोस्. Sleep peacefully. Sleep peacefully. रातिको 10 बजिसक्यो. It is 10 p.m. already. It is 10 p.m. already.
आफ्नो मोबाइल फोन नचलाऊ Don't use your mobile phone Don't use your mobile phone भन्न खोजेको यो सन्दर्भमा 10 बजिसक्यो अझै पनि मोबाइल फोन चलाइरहेको छ सुतेको छैन त्यसैले फोन नचलाऊ भनेको Don't use your mobile phone तिमी त भोलि छिटो उठ्नु पर्छ You need to wake up early tomorrow You need to wake up early tomorrow Early भनेको छिटो You need to wake up early tomorrow हाम्रो धेरै काम गर्नु पर्नेछ We have a lot of work to do We have a lot of work to do त्यसैले मिल्दा आराम गरिहाल Rest while you can Rest while you can अहिले केही काम छैन आराम गर्न मिल्छ त्यसैले यो मौका यो सुत्ने आराम गर्ने मौका नगुमाऊ आराम गरिहाल भन्न खोजेको Rest while you can तिमीले यो मौका फेरि नपाउन सक्छौ You may not have this chance again You may not have this chance again. त्यसैले यो मौका नगुमाऊ Don't miss this chance. Don't miss this chance. म तिमीलाई भोलि उठाउने छु यसरी भन्न I'll wake you up tomorrow. I'll wake you up tomorrow. ध्यान दिनुहोला wake up भनिन्छ तर I'll wake up you tomorrow चाहिँ भनिदैन I'll wake you up tomorrow नै हुनुपर्छ I'll wake you up tomorrow. Be sure to subscribe to this channel, Hamro English Guru, if you haven't subscribed already. यो channel Hamro English Guru लाई subscribe गरिसक्नु भएको छैन भने subscribe गर्न अवश्यै नछुटाउनु होला. यो channel मात्र होइन हाम्रो online class लाई पनि subscribe गर्न नभुल्नु होला. यो channel र हाम्रो online class दुईटैको subscribe को छेउमा भएको जुन घण्टी छ त्यो घण्टीलाई पनि बजाउन अवश्यै नछुटाउनु होला. यस्तै भिडियोहरू कहिल्यै नछुटाउनको लागि अझै पानी परिरहेको छ It is still raining. It is still raining. म अझै केही बेर सुत्न चाहन्छु I want to sleep a little longer. I want to sleep a little longer. अब हामी कहिलेकाहीँ यस्तो भन्छौं नि मलाई अझै 5 मिनेट सुत्न दिनुहोस् अंग्रेजीमा Let me sleep for 5 more minutes. Let me sleep for 5 more minutes. बिहान उठ्न अल्छी लागिरहेको हुन्छ अझै 5 मिनेट सुत्न देऊ न भनिन्छ त्यही नै हो यो Let me sleep for 5 more minutes. बाहिर धेरै चिसो छ It is very cold outside. It is very cold outside. तर यहाँ भित्र धेरै न्यानो छ
It is very warm in here. It is very warm in here. आज ढिलो उठौं. Let's wake up late today. Let's wake up late today. किनकि पानी परिरहँदा मलाई सुत्न मन पर्छ. I like to sleep when it is raining. I like to sleep when it is raining. भर्खर त बिहानको 5 बज्यो. It is just 5 a.m. It is just 5 a.m. मलाई बिहानको 8 बजे उठाऊ. Wake me up at 8 a.m. Wake me up at 8 a.m. अब तपाई भन्नुहुन्छ, अल्छी नबन. No, don't be lazy. No, don't be lazy. तिमी अहिले उठ्नु पर्छ. You need to get up right now. You need to get up right now. किनकि पानी परेर केही मतलब छैन. The rain doesn't matter. The rain doesn't matter. तिमीले आफ्नो कर्तव्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन. You can't ignore your duty. You can't ignore your duty. Be sure to like and share this video. भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न अवश्य नछुटाउनु होला. म 5 मिनेटमा उठ्छु के. I'll wake up in 5 minutes. I'll wake up in 5 minutes. अब उठेपछि जुन टोयलेट जानुपर्ने हुन्छ त्यसो भन्न म टोयलेट जाने छु. I'll use the toilet. I'll use the toilet. मानम टोयलेटमा कोही छ. सोध्नुहुन्छ, टोयलेटमा को छ? Who is in the toilet? अथवा who is using the toilet? Who is in the toilet? Who is using the toilet? तपाई कहिले बाहिर निस्कनु हुनेछ? When will you get out? When will you get out? टोयलेटमा कोही छ त्यसैले सोध्नुहुन्छ. When will you get out? किनकि मलाई जानु परिसक्यो अथवा मलाई च्यापिसक्यो. I need to go urgently. I need to go urgently. टोयलेट जाने कुरा गर्दा यसको अर्थ च्यापिसक्यो पनि लाग्छ. एकदमै च्यापिसकेको हुन्छ तर मान्छे कोही भित्र छ. त्यसैले छिटो निस्क, मलाई जानु परिसक्यो, आइसक्यो भनिन्छ. त्यही नै हो यो. I need to go urgently. छिटो बाहिर निस्किहाल. Get out quickly. Get out quickly.
अब भित्रको मान्छेले भन्छ केही मिनेट थाम्ने कोसिस गर Try to control for a few minutes Try to control for a few minutes ल आजको भिडियोलाई यति नै This much for the video Take care and have a beautiful day See you next time